mga friends. So, welcome back to my gaming channel. Yeah! Kung napapansin niyo, naglalaro na ako ng Among Us. Diba? Diba? So, nasa mobile phone ako. Siyempre. Wala naman ako computer eh. Lah. Ayun. Guys, dami nagchat kasi sa TikTok dami kong following eh. Yung followers ko pa nga 38, tapos yung 81 na nga likes ko. Galing, no? Lupit. Ang galing nun, diba? Diba? I'm so sorry. Oy, comment lang ako ha. Another day. I can't. No. The fun never came back. Every time I can't go outside, never going away. I never came. I can't hold the melting Siyempre, gagawa ako ng songs sa Spotify. Gagawa nun ko sa Spotify, okay?
Kinuha ni Purple yung ano. Oreo. 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 My favorite snack is Oreo. O-a-o. 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 Cafe, cafe. Hotton hit. So anyway, we can sneak around and get away from a kill. So, ang tahimik na ako na yun, bro! Wow, manjing! Sunshine is shining. Skip mo. So, it's purple. Oh, buti hindi ako. Kasi kulay pink ako. Kasi favorite color ko is purple. Purple is so offended. I'm nice maker, trust. No! None your business! Why if y'all vote me, you are gay. Fuck! Gay? Tay? Gay nga sila lahat. Galing! Ang lupit! Gay nga sila lahat eh. Sorry, Yellow. I can't. Boto kita. Nangyinis na ako sa'yo eh. Ano mo ah. Oh! Botlog. There was a run that. Two imposter remains. Hindi ako magpapatay. Tagal ko na. Hindi na pansin eh. Wait,
Isn't it a self? I scientist. I saw that 2 people died, so I called the meeting. I was in because girls so wet and rules by the way. Okay, because one more and we close. Quick, guys! No! Yun, tay! Yeah! Ano yun? Sumasayaw pa ako ah. How mo abet, how mo agabit, sa bawat kalaboy ko'y matin. Hawak mo ang bin, napabay ng pag-asa, hanggang sa muling pagkawal ng pag-asa. Yan na, yan na! Yun na ito, Nice maker, set out another window. Ay, electrical palabas. Ano ba yan? What? Kasi siyang pinaiyak ako kagabi eh.
Botlog! Mag-alert kaya kayo! Oh, yoko dyan. Baka papatayin ako. Sos, ginoo ko. Pa ako tahimik na naman! OMG, nakita! Buti, banana ako. Banana. Siki sa panini. Wait, si Pink? It's Pink. Pink daw! Skip vote sa akin. Just a little. The frick you mean? Doy! Huwag ka magbura. Bawal mura sa channel dito ko!
skateboard. That You're tickling. Sige na lang. If not always, invite me then. Trust me, I have trust. Green it, I think. Green. Y'all can watch. Invite me then orange. I'm going green. I swear, I'm not on board with this bot. Achimi. So, ginoo ko. Taga na. Dami ah. Dami. FK split. FK. I like. Sa Electro, EDC, si Green. Kaming dalawa na lang ni Rose. Coral also acting a little suspicious. Okay, I swear I saw Green as into orange. Really look out for Coral. Okay, okay, y'all got me. It was fun, lol. Oi! Yeah, orange look out for me. Oreo! It was orange. On Shopee. So poster means
Shut up, fuck up. Nawag mo na ako sundan. Sabi ko wag mo ako sundan, ha? Unit found. Wala kayo nakita. Wala kayo nakita kanina. Wala kayo nakita kanina. Wala kayo nakita kanina. Untik na yun na. Wala kayo nakita kanina. Muntik na yun na. Inano kasi nila eh. Kainin ko, tignan ko. Kasi ikaw lang sigaw. What was this? No. Huwag niyo ako sundan. Papatayin ko kayo isa-isa. Where? Okay. Hindi kaya nakita. Untik na yung nakita ni Red. Aray ko po. Aray mo. Aray ko. Aray mo. Ayoko na.
natin. Te, patayin mo na lang, te. Nako. Nye 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 nye. Is yours last photo? Yep. Yes, bro. Yep. Me too. Nuts. Man, red, it's gone. So it's rose. Then I have with clear, but clear you, but you can't. Raimo. Edi talo. What na? Oh! Ba't ka kasi nagsabi? Wala, nag-defeat. Ayoko na. No! Siyempre matatagal pa din matapos. Okay. 1,000 to, oy! 1,000 to, guys. Start nyo na! Start bit. Aray ko! Nasmaker. Send out another. Okay. Nasmaker.
No es me akin. Sa admin. Tekla. Galit yarn. Kaya parang galit na. Save. Gagi, mama ko daw to. Hindi kayo babaoy. Grabe sila. Fight in 2-1. Skip. Hoy! Patao! Be easy. So may ito. Storage na. La. Viper kill. Red clear. Easy red. Gara ng tunog. Ay, ano yun? Ayun, parang nagulit ako ah. Ay, walang ganun. Bad way. So, bad way siya. Bawal magmura sa wait ko! Einstein, ano yan? Dami ng sipot.
ba yun? So yeah, dito muna magtatapos ang video. Sana enjoy na kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe. Pindutin niyo yung bell kung may bagong video. Bye-bye!